নন্দনগরস্থিত ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া ডিভিশন অফিস এবং খাদ্য গোডাউন পরিদর্শনে গিয়েছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু এবং আজকের এই পরিদর্শন শেষে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছেন এবং তিনি গোডাউন নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি বলছেন যে যেখানে বিগত দিনগুলোতে পরিলক্ষিত হতো যে 90 দিনের খাদ্য মজুদ থাকতো গোডাউনে, কিন্তু আগামী দিনে যেন সেটাকে বাড়িয়ে 180 দিন করা হয়, সেই নিয়ে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আজ তিনি কথা বলবেন অনতিবিলম্বে। সে কথাও আজকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন এবং আজকে পরিদর্শনে গিয়েছেন তিনি নন্দনগরস্থিত ফুড কর্পোরেশন অফিস ইন্ডিয়া ডিভিশন অফিস এবং গোডাউনে, এবং রেড্ডি নাল্লুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের অধিকর্তা সহ এফসিআই আধিকারিকরা। কি বলছেন তিনি শুনুন। चेंजेस लाए हैं, उसमें से जो ट्रांसिट में लॉस होता था उसको कम करने के लिए हर एक स्टेट को खुद प्रोक्योर करने के लिए मौका दिया है। उससे ये हो रहा है और ये जो सिस्टम है लेटेस्ट सिस्टम्स तो धीरे धीरे से आ रहा है और आगे लाने के लिए मैं सुझाव दिया हूँ। जैसा लेबर ट्रांसिट है वो बैग्स वगैरह करने के लिए मैकेनाइजेशन होना है, उसके लिए जो अभी वो थोड़ा पुराना वैसे दिखा है उसको चेंज करने के लिए बोला हूँ। और गोडाउन्स अच्छा है और इसको स्टेट्स त्रिपुरा वैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डर में हैं, इसलिए जो स्टॉक अभी है एसेंशियल कमोडिटीज गेहूँ हो, राइस हो, सॉल्ट हो, ये सब 90 डेज के लिए अभी सिस्टम है। तो मैं इसको 90 डेज के सिवाय 180 डेज होना है, क्योंकि बीच बीच में कभी बाढ़ आते हैं, रोड खराब होते हैं, रेलवे ट्रैक्स प्रॉब्लम होते हैं, तो उसको 180 डेज उसको कायम करने के लिए गोडाउन्स का नया गोडाउन्स कंस्ट्रक्शन करने का जरूरी है। उस हिसाब से लैंड लेके सेंट्रल वेयरिंग हाउसिंग कॉरपोरेशन या फूड कॉरपोरेशन इसको बढ़ाने के लिए मैं सुझाव दिया हूं और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी यही बोलूंगा कि अपने को 180 डेज का स्टॉक रखने का जरूरी है। थैंक यू सर। আপনারা শুনলেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লুর বক্তব্য এবং কার্যত তিনি আজকে পরিদর্শন শেষে এই মন্তব্য তুলে ধরেছেন, যেখানে সাম্প্রতিক সময়ে রাজ্যে বন্যা বয়ে গেছে রাজ্যের উপর দিয়ে এবং সেই জায়গা থেকে প্রাকৃতিক দুর্যোগও যে কোনো সময় হতে পারে। তাই এই বিষয়কে মাথায় রেখে কোনো ধরনের রাজ্যে যেন খাদ্যের সংকট দেখা না দেয়, পর্যাপ্ত পরিমাণে রাখার জন্য 90 দিনের পরিবর্তে 180 দিন রাখার পরামর্শ দিয়েছেন। একই সঙ্গে গোডাউনের সংখ্যা বৃদ্ধি করার কথা তিনি জানিয়েছেন। সংবাদ আপাতত এই পর্যন্তই। পরবর্তী আপডেটের জন্য চোখ রাখুন শুধুমাত্র নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায়। নমস্কার।